bisa fazan kepi Palas radio a kelegdba télévision a getba ne woto a 4 pousi la fazan kepi ne yibe songum aduna tonde la mustari me o kiga rasmanu 2022 yum poem sambisa fazan kepi wakat mingar songomna aminungu Gilbert minenkene sebaruga pour pas me dire mais tad nugim amedi amigo ba membe machine de mo radio zingi enami kam ti aponye sanga mariat ko kwaga ba membe télévision zingi ba menje tumna na yinere zikangam nedning sanangete ton ko isa tayam sama wa ya adama drabo ba membe zikanga la nedning sanange sa camera ra me dunde yibiram ya moyi sibris sano venam na ba amadu edrogo olelisom tore kapinda onwa ba mawanje ne samana ga yelle enami kameta adama sawodo ya ba membe zininga ton ko isa hananti piu zanga sobnenge tere ga ma hayolon to nanti tatnyam te avenra ba membe zikanga getum kan yedunde yibiram sambisa fanzan kepe parabla ropa sambene ton wotone ton me bene yamba sunria no go te pode fanzan kepe ale sane ton me sa hambe kano a pale mbe solori ednami kamete wado razana ba pulumda konra Alphonse Wedro bambe kane na wan to zaman balle hiya saba la real papa bammo ya otola papa vungorme am so apto puso kayel mata ko ko sawrunde so mari min kwanya tampuso am da tampu kala kala fa kepete ma ibero te et pour wen baraka te nawa ken seba la pa o te va ton ken seba ko to ko zamba la hiya to réellement non ko jibala to ko bi seba pour bali bi seba pour wat pesina fo ya kada pemi fo ya kada bri fo zingi balle pemi balle ya soba ya bo la reality mam pami la momi o bala mam mi bala réel ya da ton ko escore réel ton hani wata ka yibe ure ninga ya ma papa vungo dam dare la fo nyar da ton to le batu la yeta mer mori to le to ka ba ya woto den woto kan to wade fo denga ma na fo mi ya on de to la bala zamo ya Manchester City mbo Real Zako Manchester City Tumna ma menga faut pas so ndat to so la tumna bala yikenke bale Manchester City wa Real Zako asi de sar Real soma la base aux Real to on pa na la ya po ngala brat kay fa ya bala hiya so wala ham pa kay bi ba son le gwamna ya ni ba mo kay pa pa ngana ga yela pa tama bala soma la ni ba hinjete pa bala tal rasanda ni ba jete bi ba suiba la ni ba jete yela po ngo ya tu de yo tu Real mo do ay saka to ko to no Real supporter da ba to so Liverpool ke tawre tam dato bang bati nampa siek la l'argent quoi ya wotona hoya Renda Alphonse Wedro pasane ake fati kanaje pour danga yisamel moza sanfo bambi kane Cheikh Kamil Zungran Zawam sama Mamadi Lamine Kwan yiga meng la woto Cheikh alagi tambula Cheikh ya yenda la woto bam la woto la bari ne wabrat ndira fo Cheikh bari woto man pa yin fo hunu mamu e pawda uso ya woto la e pawda uso e pawda uso ko kan no lo ko raade ba yin tin zo bo dam ke ton ko zo ko ya woto la ndinga wa clear la fo kaya za bari fuga he ko fu mala Cheikh kam da yo sida futa la ne dam da we ya bogo ya wala na ayo na fana ka mo na ta futa ya bila ta ba soton pa da mo futa ya ingre la jet bal kay ko ko ma fa mi bunin mbi ko ya woto la ni en pali ni de fu be da ha ma yibel ya rawa fu be da hem ni ngede on est wini ga zabdam da deja de na Cheikh wini ga zabdam ya fu be dam da hiri ni ya be be akali fu da fu be da gili de
Renninga tenga ha kamet sama ya. Fubere yene zila kale ya tu. Ay la kale zihab. Tenga met somo so ya pas de problème. Ah mais ça veut. C'est que zinga dawa. Faut pas de kilomètres, faut mobile à tout là. Ay mobile ma. Ma sama sama. Ay kamar bo lo mo yeri so wisenga. Yes so de bo. Rende Isamermo Sanfo, Alphonse Drogo, Salamata Tab Sabana, Sosaneta, Bam Sambisi, Birkang Seba pour un tour en Likenge, Ton Sebani Wamazut Kuisa, and Karora Pokawa, Gom the Metibwe, Isamermo Sanfo. Yasida Tidna, Talataba and Kang Bobo Jula Show, l'Express du Faso, l'Express du Faso, Sebran and Wam de Zugubilkame, député Ramba, Bran, Toumaptoum de Rundatia, Rundela Benantiuse, et raté le ministre transitaire d'un député Ramba Bamba, Nashing, Aptoum de Runda. Den Sebran and Wam de Zuguinami Comité Assemblée de la transition, Taosop photo, Ané Tapitase, en photo, mais Sebran and Wam de Zugu. Et là, mettez Mamsan, Eskorokneda, Nyenda, avocat Traoré, Basselame, la magistrat Zungrana, Balrapamba. Et un sang de Boudbarouin qui va le tourner. Et là, Zabne Yimbara, Yimabara, Burkina Faso Kane, obéir le météo sans qu'un zima pek d'auton, et micte metine, pas pideme, datam pek sans ya, ni wala yim namba. Et là, mettez Paoum Tabning, Assemblée Fédération Burkinabé de football là, obéir le mettez Paoum Tabasiem, les bras Tab Massa, lady, Paoum Tabazing. Et là, mettez Fana Mali, Sodara Zo de Zingwa, Songa, so comme un angé, Anda Soba, Lail Kangana Songe. Et d'enda Soka Otone Sibranenga, Nasa Zing. Adia l'Express du Faso, ne wam de Zoukwe c'est le tourne. L'observateur parla Sibraneng wam na Zougom na Nentondoram, Cobra Président Damiba Sambe, Nama Zingin, absent Tomayele, Wakat Kanga, Abanam Pamani Mouida Taraso, Ondike, Alexandre Sankara Willigame, Ada Kiwata Point, il patron tolérant un zin en pam vena fasi, Yelsa un tomantik en toyangomi, Wakat Kanga Mido, Ama Amido Diko ya Forener Medori Willigame, Nyokolo yela akete ya bumsi ya zulaira ya impak ne mbuyidam a Pierre Bonkongo ya Karembi Kazan bon étudiant qui ne gilina gwa ma bam wiligame idnya ametir ham kwa ba pour epson tome ada wiligda brabo opsan datan zabine tan sobon sotsa wakar kanga ta kuka da ya Karembi Kazanga bam me wiligame ti prena damiba sera de meto pierba abiba tato e Traoré wiligame at san nange san de mi kameti ya suda hawanyam kadanga tum on wane mbamba sida pazimasi bam kwesa wata woto ne kwesa yakateka sambi sebra ne wam zugote toempa mais la sebra point venam woto ne tala tonan kengi assemblée législative de transition na ou les députés ramassan singé tom nab neti session abiyela mais wakat ni hiya neba yen vote vote tabala vote kanga wakat lo mais ya député ramato soba abokato wayini en to soto seba neng piga la tab zingem tala tonan kenga ti gomni ko kalma yelle be la mette sur hayit kaya kenga dori wa aria to to ton ndika tet sanange se camion ma mombila ke la mbi kaya tenga point yilti ton lo wa ya to ko kalma yinga tala tonan kenga balla sula zingam sambonde fédération burkinabé de football wa ada jan ya moyo yi kanken soko nan ton mbo manara akita meti bura nda papa wa nya fa se me se banen pila wa zingi i pamda venam président du Faso tengana barira ambassadeur d'Ambab son honetaba ya Turquie ambassadeur et Égypte la Allemagne abrir la Nazakon ya Wambi l'observateur parle. Le quotidien ne wam de Zoukwe slatna antilikenge seruna le quotidien talaton kenge toron sosane docteur Ale Zoubga bamia l'autre Burkina PSR tor sabab son haneba adabi elamia Mali konta ton makri makning ya maksongo zaman personeta temsa soka sebra nenga yepo zingi yamna pame me opkwe sabinin ane sebra nenga na se zingi blebron wame na gomne tondo dami bane porunda ma na mazabara ham kwabga pour mana gela abson hane Burkina bera ma son hane bam adnep kera la ma ko tap tar so yella pourim ken wilga me to brata me nya yala venra tumde zi pourim ken rami wilga me te ha sida raham kwabga
zaba ye ban pani bum ya keng tori gomna woto ne ne kerme yela me tibam tara tebo ne zikanga kerme lam te tum ya tum beda antum tenga tengri den yam ha ke seba poa ina ye fa zan kepi ne ba son ko ta so son rida han to kawa e san ke sebra poa inyata me tenga ne ton federation burkinabe de football lo atebe ne pawum tabaram mandagam beben kiti yelgiti wo betum na poa sida abni haneta ba wumne tab masa sebra neng pila yimrisiga abgom na neton woto ne yanga neton do sa ne koronga wakata ba poe 2022 wa sebra neng pila yibe zinga abulgam tenke ni wisagara tum na bonte pre sportiva singa yena la kadimbi ni si samando BPC wa BP wa baka la kaparam sebra neng pila yibzinga woto mbebene then le quotidien ne wamde zukwes gomna ne woto ne Aujourd'hui, au Faso Sébrané Wam de Zougou, il y a M. Jean Yamburo, faut tomber Sébrané Wam de Zougou. A gomene ton paum taba sambe fédération burkinabé de football loin avait le menti toum da pa ma pidisku l'abso de men jetin ringa uber velu nenga wabna gare rebi wakar kanga totala ton tiangne ALT wanti munigi ti armasawa libra tonra tigis mosa laba kulime la pak ya sibra nenga waizingi nangum enda gwama ila mete obna pula alfa kondene purun dam sari wenge yonde amana dulbiya ban la wotone gineram ba sibra ninga na jinge sokra wotone wakat kanga ti shindamba chargé d'affaires sembi Burkina Faso kanen wanga weshang inkanga sobele mete takadam ti Burkina Faso na lipon pam ala fi wata tawne tulum sibra ninga yub jinge tibakanga mbebene denda yelementi yilin ton renvoyem ne nimbuida ne tapa fsai netsen ya sikmen ya wo netsen wo to apatara mwenga ba yimri sibra ninga yibzingi kibakanga mbebene ada aujourd'hui au façon ne wam de zukwe sela otorunde yibyo sida way sibra runde yibyo wa ya limor tusa wayla ko so la pista la no ane wamda zogo obgomda nentondo Burkina Faso netem sa tabzo do weng yelameti président du Faso ri ambassadeur Damba ko siam siana zakan son netaba ya Égypte Turquie la Allemagne ambassadeur Damba en pam sekane tenga to so ba président Damiba seba nenga nuzingi ipam da venam tala ton ken député ramba zakan na wuligi te obsinga opipitum da monti première session autone la wakato ko ezekame président Aboubacar Touré wiliga meti wakat ning ya ni muide yim vote zone yara wakat kan lo me renda bana wa nen noy butotori hanna man tumna tatala sande talatondo kengante gomna opération mana wa yille obi la meti zam so me ya mana tumme en chekadam pour zikangam abgoma nenton na wuligi Burkina Faso la Ghana sanna man terme ki uram pisi la yeson wate tourne andunion senyake top tiere de jima han toin tun kwilsa yitengan ke tenga to ha en Burkina Faso la Ghana nan tiere me daran kanga som woto nem abgoma nenton do sanki de ne sari wazingi on wulikti tak tambe ya ne bi wubuduga rogom sebermana wenge ren sebanen pisi la nuzingi ipam da venam pokang rika avocat songo na songa sida tab gome an songa sida la sanezi kanga buda kawame la bumni men kiti sida wa budzingi wa sida papa ya nyawa wane mbuda wotone tala tondo kengan tuligi lebar ba yibu ya parba han takata botone le passé takrame ya han tudine kipare na man yologa ayo poizugo rende to pama venam si doit son contondo venam runda yibeo le pays où ne wamda zukwe slabna telik masan gestop tala tonnen kengel san ribur barurin a wiliga metenin kanga ya yuma yope ben ro kurum labrika na kwa ya bibi intalium pisi ya mabila la kohne suwa sebra nenga waya zinge ab gomna ne tonno ko ton venam zikanga sebra nenga yobe zinge gomna me raham kwaba dami basan wana mawa arzule sa ketan ketame sebra nenga yobe zinga woto bebe ne men hinning sange ta kibe kuna yelle zakab na re kang le pays tum de zinge sebra nenga yibe be yele me bude fulniak da pek de bude soka ya woto labe to bato peke bude fulniak de bude soka ableban talla tonne keng sebra neng pile ni wazinga saya ne pa tab ning sunda be fédération burkinabé de football longwa bulugam te tab kebe ne ti pam venam
transition député Rampaka Tigisga PPT 2022 pour retourner ada wakato hanange c'était la loi la ministre Bongola tebe torop sur ngesi la bam men santoin wane men mam saka moto proposition de loi ramba on wa ton na taba antique ta yibumbu sanna kitini buida sandat bumini ne nam kanga ton pidi sebra nenga ni zinga abgomna ne ton retourner na yam to révélation ko isa abgomna me asita sangare lene Yusuf dem yela a William Tamado Traoré ya Majestic SC PCA album serla menga na ko kasete zugu sebra neng pila we zinga e pam de kibekanga den le pays sebra ne wam de zugu songom ne ton ya woto ne e na kinga curieux d'Afrique tikesi le curieux d'Afrique c'est amène na journal la ne wam de zuta la ton tiang ne tribunal de grande instance wara de antimuniti avocat ne biribla ambe bura tawre yela met biga na zuka sa mamino pinase yakantira mobile la tin luwa ro tuspila yibe dar fa jil chapi la azoyem rewuseni wedro me lagmatum no sibra nga tamji kibaka ngambe bene bassin ko sa ala huida tin ko kodo sa ne ni si azwat ba bene wakat kangati nord parfum tiene pang abidje sibra nga yobzi kibaka ngambe bene Abidjan Patinoua, il a mis à Rahmana, c'est titre ya Zunduri, c'est vrai, le curieux d'Afrique wa Patinoua, Zougou, Wakar Kanta Boubaka Kafando, c'est à président Ideba, il a mis un chien en 2014, c'était en 2022, Burkina Faso, et Tenginga, Sambi Andounouan, tout le monde, Tenson Toyamenga, Zabouenge. Denda, il y a le curieux d'Afrique, c'est vrai, Wam de Zougou, quoi, c'est l'auto d'Undaibo. Nende ya 76 5 nugun la woto ne 75 ro rapon la woto ne 76 aminungu Gilbert talon kodo la woto ne denam sambi sa fansan kepe bil kengte ko ne bumbil fu la roti pamil bunne tarso Savant écho songra tondo, savant écho yard de la mer, dendunda yelbunum sambi sisina libranwa, netaros randi konkoya, la wotourne nan libranwa pour un watin yamba, yelbunum senda koyamba, janvier cure hampila yopi 2014 a yumde. Den yelbun kangra gumna netonne yetin, tizwa, ayawa rudung wili, rataka kenkati louye. Den, ya woto lab gomneton yel bunde poe bo mimte rudum wiri apa tokan ya berkenge ajinde ya mana bala ya woto la abe bo mito han takanta katawa takanti lore akana gusore afasardo aw afahado den han fasare san yodme yordan na zinbe dende yelbunde yetamete ton hantare zuna netaba bifo miniri pangti foraba royanti yide bumfa fo hanki kana fo parati nyera bene fo honda tabalan serden yi ba fo tara ton yir fo zawa bi bangte wakat ninga ka fo hin yela balan serden be mbala tinya so patar hanten yala be ka fo hin serden man bumninga bala fo manda ti foto kabe fone zo hanom toto ning ti fo ha ning kan so ba hampa gunsi nyam zo da kana wa bahi sa hambe ti ba ha mi kam ti zo ham pokot fo yira la ne bumba fa fo ha ya ning kan so ba hampa gunhi ba ne fa fo na wonam nan bo zo wan ko bala na wutu me la ba fo mi mane zemsi ne mane bok ti wum ta ba zem ta ba ti boto la sama yit fo nan takdo kat fa ya fo ne gambe ya tuuru jour pour den yel bunde ta tondo te zwa ya wala rudu ngwiri abra taka titiloyi e sana nge wala tagas kanga yi janvier kira hampista 2014 jumna la kodo tagas kanga wili gide mete maria hawa aya wala tuli yam ham pam pour songo yam le bada yalam
la yam ham paam pʋg yooga yam lebgda bãngda den maria haya woto ya woto fo mim tɩ ninsal sãn de loterie n paam bũmba ya sɩda ligda wa ka lebg sũ-noog sɩda ya sũna fo zoet n langda zĩig zãnga fo sũurã noomame ya woto dẽn kãadmã a wẽnda woto buudu fo sãn paam pag sã yaa pʋg-sõngo fo sãn yi tʋʋm n tar tao-taoba tɩ b zoen tol n waooga fo sõma fo sẽn da taga tɩ f na n tɩ maana bũmb ninga t'a madam zoen tʋma rẽnna ay tɩ b maneg sagb yũus pilla tɩ f rɩ aya para tɩ bũmb maan foo ye yẽ yaa pʋg-sõngo fo sẽn paama la rẽnna fo sãn ke fo gẽ n gõe wã fo pa na n kẽ n ges tɩ bee vẽ koe la fo sãn paam sẽn pa yẽ soabã n yaa pʋg yʋʋgame sã wã yẽnna fo na n lebga bãngd wã lebg karen-saamba bãnga tɩ bõe rũnnã pagã sẽn wa ne zog-kãngã wã tɩ fo yik n tare n tare n tare wa tɩ saane yẽ wã beoogo zogã to la a le yiisd n wilg kooya a tɩ le tar n tare n tare wa yiisã to dẽnd zaam n bãngrã paa fo nengẽ rab yɩ tɩ n bãngrã paa fo nengẽ rũnnã le wa ne zog ninga tɩ fo le yã wa le paa n paasame a n tare n tare fo wat n lebga bãngda dẽnd yaa rɩ tɩ yel-bũndã tagsgã yetẽ tɩ pʋg-kãng sɩda meng sãn kẽng na n tɩ pak lekol a saglg nebã kãadmã yɛl wa b bat n tɩ mikame tɩ yẽnd na n tog yaa karen-saam tɩ wilg taaba ala yẽ yaa bãngda a pa bɩ sẽn pa yẽ soab a sẽn yẽ soaba sãn dɩk yẽnd na n karem ned n saglge mikdame tɩ yẽ n tar yam sõng n tõe n kõ tɩ yaa sõn bala pagã kɩtame tɩ yẽ bãng yɛla fãa la pag la ning sẽn yaa pʋg-sõng tɩ fo pa namsdẽ wã fo pa le zãmsd bũmba tʋʋm paase fo yaa kɩdeng bala ay fo sãn ta zakã yaa laado yaa sũ-noogo yaa rɩɩbo fo la mi tɩ zagb n buudame wẽnnaam sikda rɩɩb la paoongã be wala bãmb zĩimba tɩ yelka yaa boka la zabã sẽn bee zĩig ning tɩ yaa bʋrg tɩ madam yãkda yam zogd n wat ne bees vẽ fãa wã zakã yaa bas-bas be wa yaa yelle dẽn tagsga gomda ne tõnd wotone tɩ kãadmã mariaasã ada yaa wala loteri yãmb sãn paam pʋg-sõngo yãmb lebgda yalma la yãmb sã n paam pʋg-yoogo yãmb lebgda bãngda dẽnd m sã n bisi yaa yel-bũndã ne tagsga la wotone rẽnd sẽn na n pakd sõsgame sã n bisi yaa tɩ rũnnã sɛba wʋsgd sã n lik n gesd na n mikame tɩ sɛba wʋsg lebg n waame n na n gom ne tõnd transition rasem koabg yelle n wilg transition wã me sẽn tʋma tʋʋmda to-to ninga rasem koabgã pʋga dẽnd yaa rẽ tɩ d sã n gese yaa sẽn tũ ne na n wẽn dɩkre janvier kiiga rasem pisi la a naas la b na n kõt koɛɛg zĩ-kãngã n togs wotone la ned la ning sẽn na n lɩ taoor ye tɩ b tõog zãnaamã lieutenant colonel paul henri sandaogo damiba la sã yaa ne bũ-ning sẽn wa ne yel-kãngã n wa tog n tɩ yɩɩda b tika ne yõ-koglgã yelle n na n tõog n tʋm n sõng burkĩn-dãmbã sẽn na n yɩl n tɩ yõ-koglgã tõog n zĩnd zamaanã pʋga la tɩ b lebg n tõog n tʋme n dee zĩig nins b t'a sob n soosa sẽn deeg wã la b leb n tʋme tɩ nebã leb n tõog n lebe b yio zu-leesã taab me naagame la nin-buiidã sẽn tog n ne a soab n tʋlg n tag n yɩɩdã yaa soab la ning sẽn mi a vẽeneg n namsdba sẽn yaa yõ-koglg kaalmã yelle dẽn nanda tɩ d wa tɩ lik sɛbã pʋgẽ yãk ne tẽer sẽn tagsã to-to ninga ne rasem koabga yella pʋgẽ d na n tũ la a geesmã yɛla raabo tɩ d lebg n le poor n bilf n tog n ges savan media sẽn ges rasem koabga naam zãaba keta kuiga naase tɩ tẽngã taoor soaba lieutenant colonel paul henri sandaogo damiba b maan gɛɛla wab sẽn pʋlme tɩ b na n maana gɛɛla tɩ b bãnge bãmb me sẽn dʋ naam wã b sẽn tʋm bũ-ninga yaa avril pipiraare b sẽn na n kõ koɛɛgã la bũ-nig wotone yẽ soaba me la sẽn doglg kuiga la d sãn dɩk janvier kuigrã sẽn pisi la a naase 2022 wã yʋʋmde n tãag me kuigrã sẽma naase 2022 wã yʋʋmde a yaa rasem koabg parãm tẽngã taoor soab sẽn be naamẽ wã gɛɛl pʋgẽ yɛla pa fasi zãnge n tɩ yɩɩda yõ-koglgã wɛɛngẽ sãn ges yõ-koglgã wɛɛngẽ b yãka yam n na n tik zẽng-raadã yiibu n maneg yella yaa soraara tʋʋmde yaa yõsgo tʋʋmdã sẽn wa n dɩk neng ninga fãa mikdame t'a na n pa wʋm biis ye
sumu province wa ni ndiko bugdado on korob sambisa gibo ya sum province na tenga benu wa rahma yiba ya yol sonson la wapo be menga oni gaskende atrar avril kura hampisi la nason lore obtenga wen bene ti sababu ti nimbuida joe soda ha mi yikin ba temsa to ti yel bamba mane nam sigi bam province pora obika tenga zanga neba joe runa ambe bam province na tenga kongusi la kongu men lampa ponsa to biya kararon we tenga por menga anza bil hinken barsalgo ya san mateng province wa objiliga commune na wotone en gwa ba larito barsalo yarsi wa pensa fube burum kelbo ya wa bameng ya sonsondo on son wa dablo nimbuida hi kizanganti be kayaw pihila pawa kura bi telephone gwam yesi obtolo namsa nimbuida to baharo admoso kiga taba son lora temazu zo kamba en yiki aman kwesen ta tinga to damba to modon fa bam temsa pama majwari ya kompienga province temsi bam kasam le krapa wa venir ye bugi ya fada commune poron burkina faso wini yitin région de l'est wa dans sa bon ça terrain wa bene tibale obunion a tigin catholique karando bene temeskere tolon bahayara de mosa ti awaye la patati miesi wati taw lorum province wa nimbuida nonga saram zipa lab kier mosa kaya ni dori suka rahma yiba beya basa anken bugul du mun région wa tikitake banwa province wa natenga ya solenzo obunwe polira mazaka bene uwe ya bobo dulaso babra bobo ni gebugu suka lawan ken torbe mosa wa karanga so vige enti uwe gendarme da mazaka pasor province wa obrawe bagale commune na polira mazaka ti ob karangu ga tenga mosa zini babam pamde tanso bonwe se kibe soma wa bam gom da meto yama porin o parati cher zindi ti kwadba ko ti rib kentenga yi na iti kom kentenga ti nimbuida fa sak bam handa te buninga wa musa tenga torso ba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba obuma kwe kanga ob garam ti tan so bonwesa gara la ni sida sa mi to braba wa mpideme mi kam ti Burkina na lebra wa Somali musa palebe samandi la parati munigi ti soda ha patum leilei raham kwa ba rapori bum maname la patin di kam makke ni wen ni hinna ma hada nimbuida yi kitam miti yokor la hanka pidi gonera hantum da burfa nimbuida palebe neye pi operation mana ti moroti zanson zin karanson wala tum noewa yak nimpale ninge tum ne tore refa ya nimbuida nina palebe ne buninga halin ter fond ni député ramba hantum tum nisba ti runa arba auto no abnam pakop ti kengo mbonti session ordinaire raham pihna la nu tuminga rende ya savan media san liban wa yela zugla woto ne la san liban ken seba pour nan ken le quotidien en warar kanga yela pour to wiliga metia san tout janvier qui gara pisila na c'est la MPSR na wa kiti arok mare Christian Kabore na ma na lui la MPSR antik bu meninga na ken nimbi de pelera abgoma nyoko la yelle abgoma nyoko la yelle ren ke tamete nimbi de talatin bu so ne MPSR awo ngapoa raham kwa ba lo pori na marigra ton le quotidien penera neba namba ngab santa ha totoninga ne yel kanga asa ne neba hon ko tagaswa enan ke be ne yak bilfu en yamma le quotidien to penera Abdul Wahab Sawadro bam ya ODG bam tor soba bam yela me ha ne dami ba na mazaba raham kwabra yelu ho kanyere ga zingwe le nya mete ba yadra ton tengale ba pore birken akwe sapo abela me preda dami ba son wana wana mu abgo man yoko la yelle abtika nere na wilgni mbi de fanzan kapeto na antumame antoron tumte yoko la zindi toron tumte zini sa so so sa hande rabi pamandere toron tumte nimbi de le biwo la nimbi de uso wenu paka apera me ndani ngobia me te pananka ohi dali logor puri ya bala niata ne ba keton jeta me mbahdo temsa tonanda tenti yela sa zininga yela pasabe ne elebe yamete yella manaka kenga men pass ergomwala pobe menga we yella sumsulma fube sanama tenga adnim buida uso ya zui helaptumde te bala panane
san le benge ne bni se mehle a jetba bam me le ban patar ko lo ha ki zini ngab sende ba ti wa fa zule se aban ke tan tarab zui sa po la fi zule bebe ne riba zule bebe ne len mamte yelamte nebni senda jetba sanda be zini so ban de ba ada vui ma somalam da yi da runna a hanli baka soba ta rok mari christian kabore wakatu abanda geto biella totowa ayi da wala runna den ha ne mama mietta meti paze mehi raham kabaka tum nam patum taniya ba ya tara mele ben liba pore nimbu da niya ye ning pazem sen yikna ta ban za kwayra labsen yi tobra le yila den yel bamba me ya bum son wiligidi te paze ma zangi sa ne conseil constitutionnel la ya son wa mana zanga ti na wendi krat fa handa ne wa to walle sa ane songa po wa tonda samamte ya bayara tum lawna wa tum masa ya sida kiga nule poya ye tubna wa mana gela sanke ne ban zabne tan so musu sa iru marena la hanje ram kwa baka sun luwaye eton ye lamte bewa tu muso nan ka tum zang isa nan gese tono mi bumini runna ya wala kadam sa tu masigulga yenda yepton ye lamte be ne ab modo de se kan ya renda laptum dunna idan libin gehe larmeo ab yakada ne to rin la min ninga tum ne berbeta pusin zinigren ye tuptume ya reti naye te sodana nam se soda beta ab yakdo bla men ningir wala tum zingi te ton ya le min ti bamram ma ya neba sanda ten song tondo en yi ton ye lapo makar wala capitaine se sore withdraw ya makri bamba ton wo mamete obya ned han sirwen sila sombo ya pilote songo ton wo ma wotuni te ton da kan ta tebo tinin kanga sabab na ningo blab zingi top ton to me song tondo la ton ya me to ya problème to nange soto sa yel président du faso mbolo son bon te chargé de mission wa président du faso ton ye pa bang han ye te toto ya el pa bang he buning te wa ya wotuni la mamieto he lam tira ham kwa ba pour ke to kan nan ke tibini to sirada man apama sirpa sam de sa wodo bambe sanama tenga bamiela mete toni ke lengi ha mete ha ne yo ko la wenge te kra nam pate ku so ji kangai tonda maga mete te kra na yi tawto bala ton da maga to le ninga abato lo ya wotu ni ton wilgide mete runde ton hangesa nebni sembe na mawa apita na mane ta mo ha ya rembe an yira te tenga yo lan talibu an libar puri idan ge wala tembo na villa ramma large wala kominda mowa runde komindam kelbe mete neb men kale bebe an je tombo do menga den ton twen wiliga meta rok mari christian kabori nama abanda zada totowa yenda libron wonda ratin yi woto masa bala yella singra ya yoko la ye leptikia ye tobna antuma me ton me rap kidma me tina yi woto ne la able kwat la kiganu ab san kwatonna ton zingu reme abna wa to mana gela temni sita so so sa ya mezini sa andere on wa to man gela zikang to tondo zikang sa ya totole ninga irana ngehe nimbuida zule sa mana pasa me nimbuida nimbana ka kyanga tawri ta so sa kuda me koma pa ba had neba kibe ketba pata soren le tentu mutum no ko kibe wa sandati yawa ton taga da meta paze mazangi ab manaka ki ha ton zule ya poka yam hanan ge solle ni ngab sombo route national 3 waya ya sol hin jitka yanke nga dori wa ara ya sol ya so kenga te ne batunda luode ma ha wali ba toro to hibe nen to ran keng dori parbi dori ni ba kon wakaya mobile menga ya mobile son to nga ya dan datop song bamba te bampa man piyon luore wa fa ya bwen zule hampa la wotuni etwen yelam te tan so ban so sara gambe tem sa poussin la ya so bon salabra gita ma ha wali ba so beda meng masa labi tim pardin te ne ba pale ban twen luwe te leben yatten ti bon puhudma ya kane kati puhudin kengde ya toro den wili dem te tan so ban so sara be pale ban to ron tarba tum da poi anib ni son pabro bunu pakan yete yala ya soma waya ton pa mi bra man ta harbu minningi la sida ton yene ngatne yelam te paje ma zangi aton le ben ya meti meri remba ya ob yak me damma tawto ye tobna ziniga sule te zameri remma tere na me beno ma son poran amana kan kitameti kibe wa pale CRD tumning sendanan tumte yala ton manra yenda fatalen le ba pore runde yasa
dende sa nangese Burkina Faso runne ay lebra wala zakan de ziti kom da ton ko to patar ko ren ditin te bugum wata am pisar yala fam basi mam taga dam te lebra woto no masa apana nay tonda tameti bummin ningob sen ye to bana mana mo tonda ta samti na maram nan tumame tongal le Burkina Faso anuga rapora tongal le Burkina Faso te tam so sa basa tabiyolen geten bumba tab son pokoda la sa ne isaka withdraw bam ya César tor soba bam yela me mam nan kane tekri yo ko la gazin gen to yele yamba te tekri zin kane sa ne mamya mam yeta me te tek nan patolo gombe yo ko la gazin gen be ton yo le mi mete na wen dikre tikere na te nimbu ida na nkeba ton ya me te rundurun zin zanga yela fa le ba pore an kenga tor kabe ton ya me te rundurun ya soda na amkuni la kwata ningru tum ne berber porin na yelin tenebni sanna gabna wendi kra pora binet fa to ron pam zige zinni sida yo le ba to ne ma mami ha ngete mami yetame kibeke to ba so ron menga tum na pora yema na kantara men le porin yir wala yuma wana son lo ga pora den mami yeten yela me te mami na patal zi mam na tiket mam te ba zinga lawo to ne mami na kete zinge tame anto te tekro zindi ida na nge runne ya na wendi kra hanwe totole ningan sakada wane le kada totoa toni am ti yala fama na galle baka turu runne ne ba yenda nyame ta ya te bumbu to bele likin yete te kanga na songo bla me so wanti yida nyo ko lo kalma ne ban tan yaba totoa abra magada meti yala na zemseme la sida toni gela pour na yetame tele nambe pour nanda abso sane Abraham Badolo bamya ADP tor soba bam yela meti ha ne président Paul Henri Sandero demiba raham kabra sembe na ma pour wa etwen yela meti to mazins kenre la zins kenre ade ni ripanga serre zinbini ni ripanga serre zinbi o tibren pipi mamnandi kan yo ko la zingi yo ko la zingi wa soda sa so wa na mo janvier ki gara am pisila na sa sida nimbi da ri captain busru andor lo buzu nimbi da magdame te zini so la men dira abna wa fa me te nimbi da pam menga ya si tum na me tuma me tengo ma wala tan so so sa yella pour ab ton me ko tan so so si ab pa ba zin ken senre pa ma ter ken ndire ab zin ken me ribanda kai ab talla me ribu to to ko baramma idiyare na la tun yelam ti bumin na ketibene te bala zin ken rebre game te bebe la ton da ta da mete bnan tumeme te le meton re ken tori den da ta ka wiligi te bunin sen ketan samle suri ya wala zin ken rab hambe te tangan banda ma yelen tada ning ya tuwa yenda ya tuwa nan gehe so sang zin le bebe ne ya te nepken me ketan pam da no musu abin ya mabzin sa to patun zini den mam da ta ka ne wiligi te wanda wala to da mana ketan gehe da yela tim nange da nange fanandik na kenin ninga etenga yinga yo ko la zingem san yibe ne nango ma arzaka yelle runna kale bembe solori adam bi fami miti panana runne tere ligide han do to ninga to wakiri wala kan nan dawa yemele ya bumse ya tuwo sa ne ton rataga da me to nan tumeme le ben zek ton tenga arzaka zugu te ken tori la benowa nan patolo kan kengi mamte yela mete koma ana wa namsa ne bu soton zamana kane ya sete tanso so sanna ma da nimbuida la kuma me panamba sobi sane taba soba me nango ma wala politika yella pour me mamdata kane wilgi tirunde runa to ne getame te wala politika parti politique la mano ya parame te bam le pour masa te le brane bla nisi sambe bna ma pour ba mon piti a ne zin ko tap tirgete a ne go ne la se ya Albert Widro go ne mawa mamdata kane wili tirunde ab tin ab tumna no kendro bote programme terget runde la ton ketun guru blame ton taga me to go ne ma wasere me en yik to ndenga zabne bu men ni mbi de fa ne so ba la biolon tu sinketa mala ni mbi de guru blame yo ko la zingin to na antumame ni mbi de to lo nam sa wusu zikanga an nyardan da to ba to wa yel kan pourwa te zikang to ro manare ndata kane liben wiligi tirunde sa wa miki te zukule ning hembe nyoko la rapora nanti na ga ne koma lebanani zule sataba
avion na le wa ni zule sa ta men le pass zule hata ti bwen ana wa ne ba supa no anga wiligri den ya rete darka wili te to ga ne tan so sa yena ya pipi bum hen twen kete te burkina be da manwenu paka ane na mninga sambe runde wazu ya rete darka ne wiligi te sa ne bam ta ka woto ne nam kanga sa si toron tume te tan so sa tum na wasa toron tum te ne ba ton pa ma za sa libe ne ba kon wa yimu bele bye absasa ne kader sisi bam ya OSC tor so be sum sulma bam yela meti bam nan ketin gure yela venra top tum to biya zinga pour preda dami bane poronda mawo ngana ma pour ton nan pane tekri bene nor fa yo ko la wenge sum sulma to yida e san le ge wala rit la pour yemele ya zulera bumba y pale tate runne raga pour tan nangesi tede ligida lebra toro pale me ya nanai ton ye ne metara ham kwabara pour aya bumbu ton na ketun gudun to man tor ma hatiriya sampare ra ham kwabara wa tekra pa wo zangi irandi kuma kar wala sum sul maya mamte lam ti runna le ba la tengo bandi kan shukuro pour amma ndob sandat ma sa labene et san likbe ngehe et nami kam te rezo rem nisi se anda kitinu gumbe sa tempa mambole nyenda tara zulera runna te taso ban sorsa pa ba henne et nan le mi kam te gasken dem pa ne pobe menga o bene me yani se man be kitame te ne ba zoe nambo me se runna te le ya te tenga po ne bengla te den yakre yitin to don ko do to ne te yenda fa ya zulera runna den ton to yela mete na kitun gudun na ngi hame bala ne ba handa kan te bninga apale ba na ya woto na nanani e data da te ba soma ne ba fa me data da te kanga te bninga sinda tara so ba da patede te ra ham kwa ba na watam te pagel gel hiro to ne den runna mam data kane nguliki te buminin se man tenga po ngombe no wa aya bumbu sampa songo tenga ni mbuida ovui mama na garpo yi ken yakne ben kengan to ko ab sandati bur kabi nyo ya bumbu sampa samai la ton taga dame raham kwa bala woto ne tete raham kwa bala ni sen wate sanna am pogloga bimik to ton tume te yero to ne kama Abdul Karim Sawadro bam ya sul Vietnam sigina ken tawri bam be sul le pour den bam na wiligame ba ti hammi kam ti gela pour et nan pa to impérial fa runna ya te ter ketan nan kaware yella pour bam yelame ariya sida ya siti na hande na moto ne ara ham kwa bagela la ne ba nongo mane anangome la mamdata ka wuli tira ham kwa ba na ya pinda ne na ba to tumtumde to mi ya nyande sa ne mam ta adam te sera don kiga na se paribi yiro to ne wa mare na ba tuma isange wala avril le kiga ndoga ya asingra wa na ta tenga na gome me ne ne mbuida gwa ba koble kiga nu tikiga nuwa po en wate obna wa mana gela wulgini buida buminin sembebene den ma metam te maram meng bebe ne magar menga ti hali wata na yirfani fe kaset na ko tondo ne tum na bantum to toning ti asama den nam data kane wulgi tiki heta ba han lo to ram kwa ba yeleb sangomna ma mimi ti ba mena na ziniga me nananda lab to sil tum ne atize me nananda lab yolam pame to to me keng tori den dunde runa ma mena ka to mari na ba tumde en yeta tuma soma be pa tum somai mam dat ka wuli bala ya te mam yeto to no ya te na ba men so wana ma po to no abu ami ka meti zulu sala zo ya nyaka nda wawre ton zamana po kane den patun yita to ba runa ne be ro to wata en kelenye yel bamba ti sana no to ne den mam data men wuli te yo ko la zingi pa ni zulu sataba soda sa moto da me VDP da matum na me le ban pa de me nebni si yo ko on ba fa zan kepitum na me zikanga edne me yeti no ken to dikda me la ni ba han ketenenti yala nan patron welere wat ni susanga ko nimbi da fa zan kepi den ya zikanga la ba me nan dik gomna antirelle den nim sambi si saban kel gadma ya san kele quotidien sebra pour en yak nimbi da han ta to le ninga ne ra ham kwaba MPSR da son wana wa la data har ya moto ne den Alphonse Drogo Salmata Tapsova
bene am l'observateur palo edna po yambe tumto la kenga l'observateur palo yamsa antosa ti sebranenga nuzingi o mana tarso na igrisha sama mana tarso kanga abgo mame na wuligi gine tenga point na kene handicate nambu na kudo alpha konde la pour namba bampisi la yobe obele mete siria netari la hanti usoto ne kona kritenga pour abuliga me masa etin wuliga me ti do ma mosa bom ning hinkite ti gine tengna kura alpha konde senda se kana wonen ken emira arab solmo nan to on tipa renda lor pore ob kelanda wa nyosa wakat ni gamda sekade le bo gine tenga pour e keten terame ti janvier ki uran pila yo po 2022 yomna la alpha konde nami ki tabna se talabla me en kengi Émirats Arabes Unis wakat kanga ya na yilan to to kenga to pame to la fi pam gesro den ya tip so la sanda kenga la sidane da sir kenga me la wakat wanda tab sa dan libron wa o maraf na managa am pa wa wakata la ni logor pori abo an wa me sida ya wala neda ya ahanda bi Abu Dhabi wa amimbal ti bumbu ya wala zan nguda Guinée tenga point tit sanange président Doumbouya sidi kame yanse na kenana sidari koto na yelen kiti sari ton to matomde ya na ken kan point la demi kan alpha konde le bon wa bayira Guinée tenga point rampisi la yo lo pour bala inya amete Guinée tenga koda na mi kameti sari na ken di kame na yelen ton boba bamenga la pour namba son amane pisi la yobe yela metne ning nam san loya septembre ki ura manu 2020 ayumna irsan nanges ned ning mesande na ma auto ya lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ya ba mazar Guinée tenga rundarun en signe na ma le auto to ble batenga tor soba obsedi yikame ti serina si de widane oda mosa ti ya kent ya tuma wakat kanga nanda zama balera titi arba me okura ma anasa 2022 procureur général Assemblée Guinée tenga pour Conakry son tourné ne son bon coup d'appel na isa kwayra en tasse kwayra pour na wuliga me serina kena dikame nambo neba ya tenga torso kudra alpha konde lempasi neps ya petensi na mane ne pisila yobe yela mete ne pisila yoba ya tenga ningina ya nepsanda gubugi tenga naba ya ne panda zadi tenga Guinée tenga point rende na ken kanga irsanda nge spedor men zoembe bay rotin rundarun neps ningre tali top 15 to ma nisal yam dab tumde pedor me arje club ngodori pedor me ya arje club kilen sir kan pioto ti patu sori nye fangil kapi o bawda venam ne nimbam damba irhana lik pour mbenges ne pisi la yoba option soro to ne wuligi top ser don kulo sari tawran le kan irhan lik be ne et train je nyame tenga to so pour alpha konde han bam lor pore ina yame Ibrahima ratun wuligi te go nema to so pour le premier koda Ibrahima Kassory Fofana ina le meya min so koda wala Dr Mohamed Diané Alpha Ibrahima Keira Albert Damantan Kamara Ibrahima Khalil Kaba Tibou Kamara le passé Kirigi Bangoura Bamba Fangil Kiapi ya minso koda yoisen yiti nemni jefsen nambo woto irhana le men likinges dumik da meti serwa jingi neb me lapson do be ne tabana na bud kanga point ya wad cour conditionnel la boko do kanga to sop kudore bam na rabine a Mohamed Lamine Bangoura ina le meyame ti député kuda me bebene rata wuligete wala député ma to sop kudore Claude Kori Kandiono bambebe en lempasi Amadou Damaro Kamara bam na rabine ina le meyame ti général Asuman Kamara bamanda poli ramator soba bamme yori naga pour mbene rende itsana likinges yeni son sodore andi kada ning nebni ton ha sodo to no atala yela meti han lik bene
imik da meti yelwen kursa ya buk bu totori ata ban pisila yo poyoto ti san lik bene e twen yama obning ribla talia to bi sababu an kyak nyak yam ti ninku tum nan tume gine tenga point nyo tera tumde son wenga an kite ninku tum na mane obele ban kenga ben to passé le man yika antale nyor wenga tum na an tum ti patune rabo le passé son wenga ti nyo na nyarse ti patune rabo le passon weng ti yela ya adam bisa voyim na ya namso tumde obele ban kenga tawron wuli to le ngribla tali to bi sababu an kiti neb kẽer kell n meneme tɩ pa mi rãmb sẽn be zĩig ninga yõg kẽer n page hati sẽn tã woto b pa tar kibare b yɩ sabab n kɩtɩ nin-buiidã soog menga paam weoore gine tẽngã pʋgẽ kẽngã t'a wa leb n ningr tɩ b taale tɩ b yɩ sabab n kɩt neb kẽer burkin kãsge b yɩ sababo n tall yõ-tɩgr tʋʋm buud toor-toor n tʋme n pa waoogd ãdem-biiga kẽerame yaa sõng wẽnga yella pʋgẽ b le ningd b la taale tɩ b yɩ sababo neb na n yã pãbre neb na n paam sãn pʋgba la b na n yɩ sabab tɩ neb paame namsg buud toor-toore neng sõng wẽng tʋʋmdme n beel kãngã pʋgẽ kẽngã taoor n na n leb n wilgi b leb n talla bugs n bugs neba wa b na n kʋblame n kɩtɩ tɩ yɩ toore nen-buɩɩda b la ningd b la taale tɩ b yɩ sabab n kɩtɩ tɩ lagm n taa nen-pãng na n maane neb kẽer zutu n sẽn wilgde tɩ tʋʋmdã a pa zemse kẽngã taoor n na n le wilg tɩ b ningd b la taale tɩ b yɩ sababo n kɩtɩ ãdem-biisã vɩɩmã meng wa weo tɩ lebg toog neba neng sõng wẽng tʋʋmde be yel-bãmbã fãa gil kɛpɩ pʋgẽ kẽngã taoor n na n tɩ paas tɩ b ningd b la taale b yɩ sabab n kɩtɩ nen-buɩɩda soog n meng pa lem wa be ne neb kẽere yõgd n loogdẽ tegd n namsdẽ lebd n wa sikdẽ rẽnd yel-bãmbã fãa gil kɛpɩ b sõdgame n paase b ningd b la taa tɩ b la yɩ sabab n kɩtɩ tɩ tẽngã arzɛkã kell n wa we woto tɩ yaa neb kẽer n yãmba bala yẽ fãa gil kɛpɩ yaa wẽgb b sẽn maane gine nen-buɩɩda zuto rẽnd yɛla yaa tagd-tagd woto b sẽn sõdge n wuli tɩ segdame tɩ nin-bãmbã tõog n kolge n loke yeelame tɩ d sã n na n ges yaa sãn kẽer ne tẽngã na kʋdgã ne ning sẽn da be sã ne palɛ sigture ya alpha konde b sẽn n ningd bãmb tall zĩ-kãngã yaa tɩ bãmb nengẽ wã yaa bãmb sẽn wa n dɩk sorã n yaa na yɩl n tõog lem paam naamã noorã tãab n soaba troisième manda wã pʋgẽ tʋʋm buud toor-toor tʋmame wẽg buud toor-toor maaname n na yɩl n tõog tɩ b raabã paam pidsgu tɩ bale nin-buɩɩdã yãa pãbre nin-buɩɩdã yãa sãanga yel-kãngã pʋgẽ alpha konde sẽn wa n baoodɛ troisième manda wã yɩ sabab tɩ wẽne buud toor-toore n na n wẽne rẽnd yã wã fãa gilli b lebgame n wat zugu neda kẽna kũrãm zutu neb sẽn maan kaalem na t'a bãmb piiga wakat kãngã rẽnd yel-bãmbã fãa gil kɛp yɩɩme n na yɩl n kɩtɩ alpha konde paam n ta a sẽn datẽ a naamã noorã taab n soaba rẽnd yaa yã wã pʋgẽ yaa la sadi wa na n pake a tʋʋmde n na n teoose na yɩl n tõog tɩ vẽenem tõog n puke yeelame tɩ sari boodbã yaa b tika foto rãmb neb kẽer sẽn yõge video rãmba b sẽn paame sẽn tũud ne yel-wẽ pʋʋdg ning sẽn maana gine tẽngã pʋgẽ wã b tika amnesty international rãmb sẽn tare video rãmba human rights watch rãmba sẽn tar kaseto la front national pour la défense de la constitution FNDC rãmba sẽn tar kaseto dẽnd sul ning tõnd sẽn gomda FNDC wa yaa parti politique rãmb sẽn na n taab n da yik n yãnse ne lame taa sul n pa maan politika tɩ pa sake ne tẽngã tẽn-kugrã wẽgba na yɩl n tõog sõng naabã t'a bao troisième manda wã rẽnd bãmb me sẽn fão taab wotona wakatã n na n teela pa sak ne tʋʋmdã b tara kaset buud to-to sẽn na n sõng ye sari boodbã tɩ vẽenem tõog n puke sɩda tõe n yeelame yaa alpha konde baasda t'a sõngre yaa toogo tɩ bale neda sẽn wa n yik wakatẽ wã n na n wõr-wõrb ninga na yɩl n tõog leb n paam troisième manda wã kẽer sɩd gesame tɩ yã wã sɩd da yaa toogo la a pa tõe sɩd pa baas ne sãanga wa sẽn maane bũmb ninga la mosã wa yaa y tẽ yeelame yel ning bãmb sẽn maan zaamẽ wã ninga pa ne mosã la sẽn lebg n dat n dɩba sɩda yãmba yɩ tẽngã pipi naaba sẽn wa naamã sẽn na n tũ ne n vote tɩ b sɩd vote nen-buɩɩdã yãkba tɩ b rɩ pipi manda wã sa n lebg n bao deuxième manda n dɩɩsa tɩ ne pa seke tɩ b wẽned mosã na n baoe troisième manda yã wã n wẽnd bũmb ninga n yaa wa kõbd leb n kãgem neda kokore n kɩ tɩ na n wa ne tõnd ne yen ninga wakat ninga b sẽn wa n wõr zĩ-kãngã wã yaa b taa yʋʋm sẽn ta pis nii la tãabo rẽnd nebã kẽeda gesame
ti ya se ka vo so menga kenga to vo se ne le mo yikan wor wakat ni ngame ya ni mu da fa jin ne to ha sa kan na sigma nan banam obna yi ne ning gine ni muida na gom na yelle na piada ti ba le ko max songo ti ba ya danam sherdam pa ma ko la sida ina ya met ne ning hanyi nam ki het jande luka yum han wo le gine tanga pon wa sidi kambala na sid man lingene ne muida woro tambala andati mandata ba soba ya nyawa wane ya sang bu totore la itren yi la me te bumgu ning sinkit met yo tono ne da pa ma songo da ba ampam ten ba ampam nya da ba ya bam da mamosa la gine tanga seri wasan sondoroye la barata tab ko lon leka la pour mbine ya tonda ton wiligama ha mik tuletna colonel Mamadi Doumbouya na kenla sendika seri nan tuma tumna ya sombo idata men wiligi tiime man gumusu ya tibali ya opsin yete kan kada wida to fa ya ruda bale wakat ni ngal fa konde wa ngotan da 3e manda reta Doumbouya o panim bila gine tanga poy ya ba manda ya soda winning smonte force special la tor soba ren sampa tuni bam songri bam yaare bam soda sa yikin yansi te sana lek pour nge hinyo terning hamana zima sandara bam handa sandem ni za fakin hap to na pour son kan fangil kep sanda payi alfa konde panam pam sukelam antum ninga asan tume to biata ko lon le koy ren wuligdam boda sana ken tiraga nawa yitoro ta Doumbouya men ton pika menga yel kanga pour yela meti nyam wenges nedninga sidi oram hiyeli ta modon ton wilig bam vener fasi ti transition nam na zame nzemse wakata wana nda wogli ne da ika nan ta kiwani yawla namban le cré anta sidi oram ti pogombe ta geti ne passé ta dolon wiligi ti bam transition nan dika ki pita la way wotone rende ne da men hamman toto wilig da me ta pudon pa kila ne da pudon pasar ne bam dat le dri bi bam le dri ne ngai yela meti sede oram ko sobla mea abwane wan kato na yi koyra ti voton sogole ti na ma ton le bonwa woni zala no sida président Doumbouya pa wona kila da me la rata me na ken kan yaren soti namba sia ton wiligdi wakat ni ngep sungu ne da tali bringe sama na tumna wakat kan mosala na ngan tengri le ba mana wane wasari yeloto na yilin kiti ya nyela ne muida na tikongomna la yimi sa ne bumuni hiya pakri la tilay neptup tuma soba renya Hugo Richard Sama man seb kan l'observateur parle lende keten kengra tawri isemel mo sanfo et dans tout taban keng le pays c'est braneng pila ni wazingante fédération burkinabé de football on pa taba handa bibe no pa tab kan ACM timasa le pa tab sori la abriquien abi elementi comité exécutif assemblée fédération burkinabé de football là obo taba son tuni agent yam ko si ancien bi au président sababi ngati abam yi sukwata nkep sukuna manayela la bi elementi tumda sit same suro kusra same la obo ambole tibe kit bazama arba meo kiura semana 2022 na winri sekasin to la sekayen yi wo kusro zamu Antoine Batuno anzin benetina kien sebre pourquoi obring on to sementina yi winto wakat pila yimra sasa me o kiura semana son lourd la sugura koso BC et nambanga sambesin ne fédération burkinabé de football le comité exécutif ne ba ne tab sukan ade tonda kibakit bata me man lere yimri yawlo nampam kibari yella su yela meti wakat ni nga kibakit basa intiranzi senos bi o tigis ko rowa ya wakat kanga la senos bi o taw soba jean yam yo si asukwatan na ko se kibakit bata mar meng nanda to watame la yela meti mar menga na kitameti kibakit bazin lere yimla minute pisibu la kibakit bara sokta me sanjatin ya boyen kiti shekanga le menye ba wotone ka hodo tone ya wakat kanga la bam na wa wumdel wor pori to bra rata me sin no wumtaba ya wolon ton pa ma shekhe san ne kibakit ba to ba na wakin rogon yele me to payan ka o se monsieur Jean Yam yoro na zen ka ko san yele amwa me
na to siam ko no ti boy ya ti fédération burkinabé de football la sanda pa wum taba obinya wum taba suri son tourné tigisni nga senos bi o président wa sant tigisba la bam serme rasmane sawado go sanda amin sidinga senjasta ni wisra no resa anda bi benen pass ba mumni ngat son twenga de il kanga poa ya ti comité exécutif ni ngap son vote 2020 yumda obna ki lingara taban tume halin ti kan tansa ne président Lazare Bansé manda wa sieb to bna ngara tab nu so to ne tumne taba ki linkeng ne tabum ta poa itaga de me ti su kwata men yaka yaman nam poe njesi saya ne tumda sana yi toto ti bunyinga comité exécutif tabisa fa net fa tala nu tikri sa ne Jameson tara ni wum taba sibra zugu den datu ni game te nebni isme psende yis comité exécutif pour abli bran tieme nanti ti tuma la sa ne président Jean Yamburo bam wini game te bumni nga fajil chapip son dama ne taba te won waya ko ngora yeso ba fa somba mendika en lobe sa ne yimba kuila pour te ya bum son lore zamsta lore ne wodo o patron le mo wayir 15 jouti la manara yeba parler ndik so parler na yelen ti Burkina Faso balla ton won tawre yela metti sa ne kiba kanga san yiwo tonwa fédération burkinabé de football la taw so Lazare Bansé bamna yela me nebni si sembe comité exécutif pour nyaka yamna wum taba labrik la fi sori ton semsa taba libron pama taba inanga da taba nora yemri na yelen ti Burkina Faso balla ton won tawre la keng tawron ti ngumigi ton tara waxen tar son watti Burkina Faso ni mbuy da guudo tondo ton na le problème le crame la ton son antigitabo tone ti wum taba zindi sugur kuna zindi ti yaftaba zindi ti na keng taw ne tumda la sa ne entraîneur ay étalon ma entraîneur yakra yelle obiyele me te obiyakra son antik sa ya ne wala fana teng biga UBR veluda anayi wana obiyele me te sa ne zikanga obna yal sa tumda nanda la yati bangte sulni nga sanjata sa ne entraîneur mda yakra yella bam damba obna yal galme tini ba sulu kun ton taxi il kanga su yaren so ti su kwata jan yam yo na winigi te tigis ga woto no wa san na wati ngan yis yel nisa wakat kanga la comité exécutif ne comité exécutif na wat gun te bien kar jang fasina wa yak entraîneur obna mana masa ndika masa ti ministère sake njese ti sami kamati sakre ne bamme bi fakile ya yamyak yang yela matering tawre comité exécutif tigi dame président Lazare Bansé winigame tibamna mara menga wum taba mara menga sulugne taba man vai sobu to njese en ton njese entraîneur bokola bamna tiki na yilen kita ton tay étalon ramba te kan Côte d'Ivoire 2023 wa et ton tient point ani sinoro wati yini zugzenkri den se nos bi président Jean Yamburo tunu gabe ne na pu se net campagne li tapi sandika sidon kwenye tinye wati sababu na ke comité exécutif suka tume to blibe kon wumtaba tapu to la barkusco ne net fa santo Laurent nyak yamti ya na yilen ki ti Burkina Faso espoir ya balla wati yil balla to won tiang tawre den ya Antoine Bationo c'est pour la sanda biwa ti ya le pays sibranenga pila ni waziri lende na kelen kenga tore na kelen pa le pays na isemer mo sanfo ya sida tu le pays sibranenga waziri aptala ton nan changne sari burbaru au coin du palais ya soba ya yuma yo poi pansi labninga la bibi centre yum pisibu ta konsama bila yemre ne suwa alidu ya manœuvre ta ya wala mason budu son de matin atara yum pisibu yalsa sa ne wala sari budu baro on sombe woro kanwa na leke sa ya ninin kura sama sun patune men ya arabu
la ye marse kiura sam pila nas 2022 yumda la ti konsa amabila konsba yi sabab ta mabila man kalam yella singa man ti wana abela mata alidu raganda be masomba me bsingi ne sa amban tumde ya be na masala yi kiya libana wa yiri la wanta ke zakwa a keme saran ken riba siglo ro cuisine wa anti tandik su bene la handik suga a libra men ta mik ta mabila jim man ran del sesa woto ne ta kellan konsa mabila ne su bene la libra yimi la wa yita solga suga ante kan lob si suga wo poa la libra lib chantier wala pa yinti man bumye la wakat kan asari budana so kala men jeya ya boyti foti konsa mabila ringa zulwe sembe yamne tab sukla sari buda han soka lidu alid na yelam ya ayu arman pa mana ton pa man ba fu yi apa man ba fa yi apa man ba fa yi ampare aye pa man ba fa yi tup soka nje ya la sami kamti awoto ne ya boyti fo han yete fo ba mana bumti ya si wen tum foti nan konsfoma bile oto no ya boy mi ngi titi fo si wen ngapa tum foti kune bini fo se kap soro zugo wanti ya fo ma bile la fo nyo son kenza ko nan ti kwe sari buda na sokala oto ne la yelente aye tibafi ni paman bafi ya wakat kanga la procureur yeti yel ni nga samana to lo ya yel kasan wuso ya remen so tobna saga alidu yum piga bansi la minwa ye mercier fo ligdi la na yow la avocat wa ya songrari ka gumda wini taliru wini talidu menga convene ma wini tin wa ko da mawa ye ama bila jera zugu la yin ko ne suwa lo to emba me sibe ni ngab son bonti certificat médical le zugu gol samanti sidi a jera wala conscient la talo turi yiri ibyo wakata waisun wa lomi pina la nu la mana kalam wakat piga sun wa lomi pila nu te jima tip sortito ndapa pe yamme la sami kamati ya jima tip so ndapa pe yamme ti jima rara kite amabile man kalam ya dende ton ye elementi ya tima kalam man ti aman kalam ton ye elementi ya nebon pasonga lo turi yiri la man kalam mutono ringa yam paton yeti a société wa yi sabab ti neda pagana man kalam sida avuko han sokla otone wanti sohman ga a kenga tawra nanti ngwini ti wakat ni ngayenda client wa ira danga ali so wa ko dama bile menga reta ami ali zugo men pa voisan pasi la ken tawran ti ngwini gi ta ali man yel ni ngawa an wa ma no menga pusun patara ta ma bile to mana kalami den sayne avuko wa bam da ba ya tab jese yulus ali diella la ken tawran ti muneti am sanje sa ali di umaya ya bibilu nanda isandi ken wanti lubban sa rogon ina ki tamam taliban nin kus bala tana jam sa tira tabam pasi renda mat blibo ma na ran 15 wubur sura ozugu on songa tan norgon pa ma zaka pon liban neda sayne avoko han ken tawran ti toksi na wati basia avoko nan kusamenti tribunal la tumana ali suguri la batalla ken ne ban sonwe la tribunal la na balaga bibiga santar yum pisiba yuma yopoe banse ne bigar yawd minwa yembre la fajil kepe na yawla kigam den ya wotone la ba balani kan soba mi kanisha yembre la ne re mbati kwa moto tamanare la mi kanisha ri ka monter en course aba se mi kanisha be worgo la kiliya yemre talla a monter nanti kwa tamanare wanti yidfa kiliya na mana monter ma zo yawa mana religdi tout se yibo la apa mita lidia yam bondo mécanicien yam yok sobi anan to sa sari budbaro ho matinda ko sa montera la montera sun kawsin da ne ngawon yinga tin gwan yim wa ta soba panan wa tin li ban dik montera ko la yilwenda ya ta abasu hinan ko montera pa ko montera gille ko sa la pièce ta wa sa la men ko pièce den ki tamati sari budba patolon tal tembo ne hangomde den kasetinga
wilkament montera sob sanda nda paratia montera ara pa yawdan tusi yibe man reliki meng nanande nende wilkament kis pila yibu banse ane tous kobra begar yawdo labsaga abasi ta nedrika nedandika sidon wa kwata abidga sida nende wakat kanga masa la tribunal yak ya motone na mana otone kis pila yibu ne tous kobra begar yawdo la sari buda na ma ga mi ngela abasia fo mi minti tum ni nga fo hon tuma pa mi kana sem tum de ya tum yo ko ngela fo hon tuma mi kana se pa tum do toni ko fo we to manati fo ri ko fan we son course aya bum sem pa jemisi la ni kanga sobari ka sa sen tirade inti enfant tricycle soba ti le bazulu ici obe la manti bi ga ni ngop sun do ala ya tiet song bi ri man vitesse zo vitesse bi ri ni ninkune nimku yelle labandi kan dogolo abi ala matia ro kan ala kan dogol mécanicien auto fidèle ça ene san pour baro hein mais o kiura semana c'est 2022 yella mana ça ene juin kiura sam pista ba son lo torbe wakata nu sasa yella matia torbe wo ipinda la fidèle l'entien kenga menanti sikneta e margarwa la yin liberdon watame la yin wa waton wa hotel Silman sen yin ya moto soba sun watin dan tie hin tiran watin la mam dara tan gile le me la akel watan kin mambala ya wakat kanga la juge na ba na ba ngese fori ka sobo fo hundi ka ya so ninga pavi wa la fo hundi ka yime yawle ya sans interdit o sandi kin na ken tampu ya sans interdit la fidèle ya ti no ti pa tubene ti gile men ti yi no ngor ma sa meri wa sera na ken tampui la polire ma yo le man constant polire ma constant c'est pour ninga bene ti a pavé o sura la tunya rende sans interdit wala tunya ya reme wane fon ba otono la so comme na je seringa akizi ga pombi ayelem ta ayu ti pa mi manyime ngaranda nyime ngaranda sobom ya wakar kanga la procureur na winga ti yela sen ya otono ti yella man otono buning sembe be neba handa mi bala pa yin handa zo ni ngoyi de 50 leri den yin man yel ni ngoya yin yam lew man ola mana den a tun sa sentero ne yam lew go nti fon ne re ne yam lew go den ne ha man kalme anyaka yam nan kuneda sa ne sikanga wa procureur wili ga meti content ya 30,000 francs tout ça yobla na yaw contravention wa la na mana kisha ayobe bans kingdom la bi ga yawdo tous pishobe yeme ana yole jin point asma nin kouri yella nende a Françoise Dambélé man kaseta tabe le pays sibranenga awayezi salamata tapso mel mo san fonam pour cela barakusro la ruilite kelezem sa wakatet sanam pour savan télévision get baraka te wakat ni ngab son côté sohna yam pideme masad na ke mono quiz pour renda lor pour ki be hinkete Alphonse Fedron en recamento un passo.